Hey, talata fa efatra ambin'ny folo volana jona arabaina ianareo tonga soa tao anatin'ity fandarana ity makasitraka avy hatrany mampiatrano bête 261 ao anatin'ny tokantrano madio milamina ary mahafinaritra misy anareo io androantsika resaka kely mikasika ny Ligue des Nations tsy adino nisy papa mahazatra isan'andro aza mialatra menanao aloha ny 450 tamin'ny Malta amin'ny fitoro arivo na atsapatsika antare marika roa valo ambin'ny folo roa amby telopolo sy ny valo amby telopolo 535 dia ny dimy sivy efatra ambin'ny folo dimy ambin'ny folo ary ny valo amby roapolo manana totona isika mitetina hatramin'ny roapolo sy roanjato sy fito arivo sy roa alina sy roa hetsy ary valo amby fitopolo tapitrisa ariary raha toa kosa ka roapolo tapitrisa ariary hatrany ho an'ny 450 aza miala fa mbola misy ihany koa ny fanomezana ny voka-dalao ny fisarian'androany na ho an'ny Africa Millions Powerball sy ny Lotto. Voasarika tamin'ny Powerball tamin'ny anio talata dia ny roa efatra amby efapolo roa amby efapolo ny iraika amby dimapolo sy ny fito amby roapolo ary ilay tarehimarika mena dia ny dimy amby roapolo. Sambatra izy mahazo sambatra ery raha mpitso dia ao test birch indray isika no iaraka eo ambony toerana mandrano mirefy zato sy arivom-beta akaiky dia akaiky io iany ny amboarany Arcachon efatra ambin'ny folo isan'ireo mpiazakazaka amin'ray anjara ary bozaka maitso ny pista amin'izany fotoana izany ireo bazy avy hatrany ary 1 Olivier Peslière ny 3 Maxime Guillon. Le belle chance kosa dia ny 4 Cassius 9 Santiago sy ny 7 Janasek. Raha jerevantsika ny outsiders dia ny 11 Picon 5 Gutierrez ary ny 6 Sadi. Any farany kosa mety ho ahitana ny 12 Bazir 14 Wyss ary ny 13 Djougnac. Fa ny favori mena ianareo dia ny 3 Maxime Guillon 4 Cassius ary ny 1 Olivier Peslière 8 Yoritz Medzabal azon'ny coup de cœur. Reto zany no mety ho telo tafiditra ao anatin'ny quintet antsika dia ny 3 de 1 dia ny 8 tsy miteny izay hoe mahatokisana ianao fa vinavina ihany io tombatombana anjaranareo miketrika ary masaka izany. sambatra izy mahazo sambatra ery raha pito zao manana reto lalao reto sika tsy tena lalao tsara be hoe manahoana saingy mety azahoanareo vola ihany raha toa ka ketrehanareo tsara. En première division, Andy Paraguay Sportivo Ameliano ifandona amin'ny club Olympia makany club Olympia tsika amin'izay fotoana izay. Premier Ligue n'Egypte kosa Al Ahly ifanandrina amin'ny Eastern Company makany Al Ahly sika amin'ny fotoana io manana cote 1,92 raha samy tavavoaka ireo ekipa anankiroa ireo dia raha tianareo hiakatra kokoa koa ty dia apio ary ny lalao izay andraisanao anjara. Ieny ary anatrika isika rehefa avy eo ny valiny lalao vokatra amin'ny fisarana rehetra ho an'ny Powerball Lotto Bet ary ny Africa Millions 5 tena tsy andrina mihitsy ary tsy vitanay kosa aloha tsy araba ireto nazo ny gros gain de la semaine ireto tonoko tsirairay ka raha toka mahita ity ainao manjery ity ianao ty fahita lavitra ity dia ianao io mihitsy izay fotoana izay voatonona izany arabaina azy. Chez nous, on gagne. Voalohany dia lalao tao amin'ny shop Fumaroli nahazo 28 975 800 ariary dia ny lalao ihany koa atao Tana Mia Service ny baby 28 975 800 ariary toy izay ihany ny azon'ilay lalao atao amin'ny shop Tanjombato 28 975 800 ariary. Nisy anankiray ihany koa atao Anosbe de kiosque Jamanjara ny baby io lelavola io sy ny tany Fianara stationnement du Nord. Ireo no gros gain tamin'ny iny herinandro iny quintet 261 nahazahoana izy ireo fa ny gros gain ny quintet plus kosa dia atao amin'ny point de vente Tamatave kiosque 2 izay nahazo izy lelavola 10 483 400 ariary. Matsanganjavatra ireo mirary anareo izay mba ho tsara fitantanana ary atotosa ny fizarana fahasambarana amin'ireo fianakavianareo sy ny olo tianareo.
Fandroan zay no nisy nandrombaka ny Africa Millions izay iandraisan'ny firenena afrikanina maromaro aty Afrika maromaro anjara dia hoarantsika kely ny sombitsombotsara izay fihetsepoa naseho ny ranamana tamin'ny nahazahoany an'ilay 100 millions CFA tany Cameroun tany moa no nisy azy. Ces 5 numéros ont changé la vie d'un joueur Africa Millions. 100 millions de francs CFA, c'est le montant de la cagnotte remportée par ce dernier lors du tirage du samedi 28 mai 2022. Nous nous sommes donc naturellement rendus dans sa ville, à Douala, pour assister à la cérémonie qui lui a été dédiée. Les équipes d'Africa Millions du PMU camerounais ainsi que la presse se sont rassemblées pour lui réserver une cérémonie grandiose. Son précieux chèque lui a été remis des mains même du vendeur qui a validé son ticket gagnant. Puis notre grand gagnant a livré ses premières impressions à la suite de son gain extraordinaire. Vous repartez avec une somme de 100 millions de francs CFA. Comment vous allez? Très bien. Ça se voit. Donc on peut dire que c'est une inspiration divine. Je pense bien vraiment parce que là, 100 millions, c'est... Les célébrations se sont poursuivies dans la ville pour ces 100 millions de francs CFA, le plus gros gain remporté à ce jour. La caravane Africa Millions a ensuite repris son chemin en attendant le prochain gagnant de la cagnotte. Quand on me rappelle, peut-être dès ce soir. Regardons tout de suite le tirage ensemble. Hey, sambatra izy. Mahazo, sambatra ery. Bonsoir et bienvenue sur le tirage Africa Millions de ce soir. Le gros lot va-t-il être décroché? Place tout de suite au tirage réalisé sous le contrôle d'un huissier de justice. Le premier numéro, le 24. Le deuxième numéro, le 49. Le troisième numéro, le 11. Le quatrième numéro, le 8. Et enfin, le dernier numéro, le 7. La bonne combinaison s'affiche à l'écran. Avons-nous une heureuse ou un heureux gagnant ce soir? Et non, la cagnotte du jour n'est pas remportée. Prochain tirage, mercredi, avec une cagnotte qui remonte encore. N'oubliez pas de bien valider vos tickets avant le prochain tirage. Portez-vous bien, on se donne rendez-vous mercredi. Teo trano ny police de jeu tsy namela anareo isalasala mihitsy fa mampanantena fangararana teraka ho an'ny vokatra ny fisariana rehetra avy hatrany ary dia omena anareo ny vokatra ny fisariana androany. Amin'ny vokatra ny fisariana anio tamin'ny 12 ora nahitantsika amin'ny tarehimarika 48 11 46 36 voatsapaka tamin'ny ray kosa 45 25 39 Arrête à faire ton vata fisarina tam telura tolakandro 12 34 31 48 Aran tam dimura riva 22 47 29 41 55 Naitanani 12 11 8 17 24 Tena satrinay ary mino fa sitrakareo raha toka mba ahita mangirana ny tsirairay mba ahita fiovana eo amin'ny fiainana tsy lalana anankiray ihany tsy fomba anankiray ihany no mety ahatratraranao izany fa betsaka ny fomba azonao atao fa dia ny anjarana avy aty Bet 261 dia sady mampiala voly no ihany koa manome tombony ho andreo izay namarina atao anatin'ny vinavina amin'ireny lalao ara-panatanjahantena rehetrarehetra ataona ireny. Sokatra malalaka ho antsika tsy mandovola maimaimpona miantso numéro vert raha toka misy zavatra tianareo ho fantatra manitika ny lelanareo atsoy numéro vert raha misy olana kely dia aza misalasala mihitsy fa mamaly anareo izay manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora sasany hariva amin'ny Bet 261 hitanareo ambany eo moa zany laharana maitso izany mirara antsika rehetra ary mba hanana toromaso sambatra koa amin'ny tian'io ity veloma tompoko rapitsondray.